فائق هو وقت طويل جدا لأغنية من نوع الروك في عام 1975، إلا أن بوهيميان رابسودي للفرقة البريطانية كوين واحدة من القطع الموسيقية اللي كتدخل للعقل ديالك وكتبقى إلى الأبد. تنتقل بين أنواع موسيقى مختلفة من البالاد إلى الجيتار كعزف منفرد إلى الأوبرا وإلى الهارد روك، وهذا التنوع في الأسلوب لم يسمع من قبل في أغنية روك. أما بخصوص الكلمات فالتفسيرات تعددت، فعازف الجيتار برايان ماي قال في مقابلة بأن فريدي ميركوري واللي هو كاتب الكلمات كان شخص معقد متقلب مضحك وكان كيخفي مشكلات بدات في حياته منذ الطفولة وما شرحش الكلمات. وقال برايان أن فريدي وضع الكثير من نفسه في الأغنية. وهناك تفسير آخر للأغنية واللي ما كيتعلقش بطفولة فريدي ولكن بحياته الجنسية، ففي الوقت اللي صدرت فيه الأغنية فريدي كان أظهر ميله للمثلية، وعلاقة الحب اللي كتجمعه بماري أوستن وصلت للنهاية ديالها. لهذا فالشخص اللي قتل فريدي في الأغنية قد يكون دلالة على شخصية فريدي القديمة واللي تبدلت. مع ذلك يبقى معنى الأغنية غير واضح، والفرقة وافقت على عدم الكشف عن أي شيء حول المغزى من الأغنية. وفريدي قال بلي الأغنية هي واحدة من تلك الأغاني اللي عندها شعور خيالي خاص بها، وقال بأن الناس خاصها يستمتعوا بها فقط ويفكروا فيها ويكونوا تفسير خاص بهم. Hunger. We just had so much that we wanted to bring out. It was all sort of kept in, and so we had all kinds of songs. And Bohemian Rhapsody happened to be. It was basically like 3 songs that I wanted to put out, and I just put the 3 together. السلام عليكم. سميتي هنا، وهذا النهار بغيت نهضر لكم على الاغنيه ديال كوين بوهيميان رابسودي اللي خرجت عام 1975 واللي تكتبت من طرف فريدي ميركوري. هذه الاغنيه هذه elle a eu un très grand succès à l'époque où elle est très populaire encore aujourd'hui. Où je pense à mon avis le succès هذا il est dû au côté expérimental de la chanson. Le groupe ils ont expérimenté sur plusieurs niveaux, notamment sur le niveau du son. Le niveau et la direction de l'enregistrement du son, ça a été très expérimental à l'époque. La façon avec laquelle ils ont utilisé leur voix ou les instruments musicaux notamment. Mais en premier lieu, je pense que la chanson elle est très particulière à l'aide des paroles. Les paroles, ils reflètent l'état d'âme, l'esprit de Freddie Mercury, où comme on le sait, il a été une âme torturée et il a été très confus sur plusieurs choses. Et ça on le sent vraiment la chanson d'Yalo. D'abord il parle du regret, puis il parle de l'amour de vie, et puis il parle des relations, il parle de plusieurs choses. Et quand la presse نسولاتو قالت له علاش كتصدر الأغنية، il a répondu it's a song about relationship with a lot of nonsense in the middle. Et on le sent, on sent qu'il y a beaucoup de choses, mais هاد nonsense هذا reflète les émotions raw ديال l'écrivain. Ce que je trouve très très particulier. وهادشي علاش انا كتعجبني بزاف الاغنيه ديال Bohemian Rhapsody، حيت une fois tu même sans comprendre l'histoire ديال Freddie ou bien du groupe en général, ça te touche et je pense que c'est assez magique quand même. شكرا، ونتمنى ان تكون كتعجبكم الاغنيه ديال Queen Bohemian Rhapsody و other songs as well.